Meri tabe basa ngagai semua bala kita te seruran begulai ngau kami ba Aiban di pancar terus ari studio B RTM Kuching Aiban Sereto hari 2 24 hari bulan 11 begulai ngau aku Jamalete. Kaunsil Khas Berkaul Sempekat Malaysia 1963 MA 63 te ditumbuh kena ngetan ke hak Sarawak Enggau Sabah bakal te bisik dalam Sempekat Malaysia 1963 dekat bawam ke Trubahya kena 30 hari bulan 11 tu. Menteri Baupis Menteri Besar Hal Ehwal Sabah Enggau Sarawak Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili Madaka Kaunsil Khas tu dekat berandau ke Perambu Ubah bak perkara 1/2 Perlembagaan Persekutuan. Ko ia, perkara tu agi empai diputus ke Kaunsil Khasnya laban bisik sekedap perkara empai tentu nenak lalu dekat diperhati ke baru kelebih agi ari pangkat utai tu ngagai undang-undang sebedau sebarang pemutus digagak. Perkara bukai terdekat di Kerandau ianya 4 hari 21 bengkah perkara dalam MA 63 diudah diputar serta berguna katur tinangkan kenyak diperjalai yang kau menurun ke kuasa asal ngagai Kot Sabah Enggau Sarawak. Kaunsil Khas tu dekat berandau ke bidang kuasa asal Hakim Sabah Enggau Sarawak, autonomi pentadbiran Kot Sabah Enggau Sarawak serta penelebak kehakiman Borneo bak Kot Appeal kena ninga ke kes di file di Borneo nyiri ke Komisioner Kehakiman serta duty stamp bak instrumen pemindahan cash nyua tanah baru Ordinan Tanah Sarawak Enggau Sabah. Datuk Seri Dr. Maximus Madaka bisik 4 agik perkara empai diputar serta patut dikerandau ke diri antara Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin bergulai Enggau Kepala Menteri Sarawak Enggau Kepala Menteri Sabah. Sektor industri kayu ramuk di menuatu kusut ketegal pandemik COVID-19. Berindi harinya sapit Kepala Menteri Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan nesau pemekuh ba industri ngambil nyikap operasi sidak Enggau teknologi kemayari. Dato' Amar Awan Tengah Madaka hasil ekspor basuku ketiga tahun tu nurun 19%, ianya kira 2.81 bilion ringgit enti dibanding 3.47 bilion ringgit tahun sitik tu kemari. Nya kebuah cara ngelaku ke hasil tu patut dipercalai hari ngambil atur bukai dikena ngangkat ke ekonomi. Koya Sarawak megak melabak ke hasil ekspor hari kayu ramuk dekat nurun ngagai 3.75 bilion ringgit ke tahun tu enti dibanding 4.5 bilion ringgit tahun yang kemari. They have to make readjustment to the operation. So go for efficiency, go for high technology, and then we can reduce the cost of production. Dato' Amar Awan Tengah masuk ke Jakutu bak awam pengarang berita di Kuching. Taska Enggau Tadika servis di cukup berguna ungkup apa indai ti gawa yang kaum Raban Terabai Menua. Menteri Pengintu Pendiau Pengelantang Raban Bangsa Orang Induk Ruang Bilik Enggau Pemansang Anak Med Datuk Seri Fatimah Abdullah Madaka bisik sekedar apa indai ti ngambil pemisi nadai bergaji terpaksa mai anak ke upis serta nganjung anak ngagai apa indai sidak kenyau ari Taska Enggau Tadika hendak dikemendar buka berindi ari COVID-19. Berduduk harinya Datuk Seri Fatimah Madaka perkara tu ngujung ke bala apai indai tusur rundiang berundiang ke anak sidak. Ianya meta amat Madaka Taska Enggau Tadika ianya servis di cukup berguna ngambil ke apai indai oleh gawa Enggau Ati Lantang serta nadai pengirau ke pengelantang Enggau Ekonomi Sidak Sebilia. Ia masuk ke Jakutu dah tinggal bas sebuah Taska bak Nur Gawa di Kuching. Belak bising Enggau Maya tinggal bas Taska tu ianya pemangkuk Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemun Masing. Penemu itu laban terdekat berarti keikas penaluk bak prosedur operasi standard SOP muka Taska Enggau Tadika. Ensana JPBN Madaka Taska Enggau Tadika bak zon merah Enggau Kuning dikemendar dibuka nitia ke SOP ti dikeluarkan upis Menteri Pengintu Pendiau Pengelantang Raban Bangsa Orang Induk Ruang Bilik Enggau Pemansang Anak Med. Orang tibampu Taska Enggau Tadika endak tahu endak madah ngagai upis menterinya sebedau operasi muka Palan Sidak ngambil kauliah diperhati. Pemar Komunikasi Tiditapi Rambau Pandemik COVID-19 berguna ke upis Menteri Arus Penyambung Enggau Multimedia KKMM nambah ke penguliah sidak nyadong berita ngambil ke Mensia Mayuh mereti serta endak sarup penemu nyak kebuah Menteri Tinguasa upis Menteri tu Datuk Saifuddin Abdullah Madaka ekosistem komuniti digital patut diadu Enggau lengkas.
Bab posting Facebook menterinya ia madahka KKM degang latih kagit program Raban Bangsa Pintar bab mensemayo ari timerik pemertiati berkawal peneram bula enggau penglikun cyber 1101 palan internet community tibisi bab tiap pelilih menua bab selampur Malaysia dekat diangkat ke penguliah ngira perkara tu kelimpas setipa enggau penumbuk Kaunsil Digital Negara serta revolusi perindustrian keempat community patut diperhati ari sukut ke lebih besar lagi dia tu bisi dua iti bangsa community ianya komuniti setempat enggau komuniti digital. Lebih sejuta ikut orang berkena ke internet sudah download aplikasi RTM Mobile. Kita boleh mendak TV1, TV2, TV OK, RTM HD Sports, MyClick. Bukannya aja, mayu lagi. Kita megak boleh ningat 20 bengkas stesen radio. Semua tu ke kita. Download meh aplikasi RTM Mobile dia tu. Sebarang maya, sebarang alai. RTM Mobile, seruran enggau kita. RTM Mobile di mana jua. Bertemu baru, sema 44,000 bilik hotel serta macam-macam package bakal rebate voucher, cash enggau diskaun dekat diberi ngagai temuai ari menua tempu. Baru macam-macam kempen merangsang dagang temuai. Menteri Dagang Temuai Ad enggau menasal, Datuk Seri Nancy Shukri madahka kempen dengan gempung company penerbang bilun serta sekedar gerempung hotel tundang sebagai hari plan mulai ke baru pemanah dagang temuai berindia hari pandemik COVID-19. Kempen berengkah bulan baru tu nyentuk ke bulan 2 2021 megak merangsang berkenaan ke teknologi digital ari booking engau melibat platform e-market serta nebus e-voucher cash. Ngenang kempen cuti-cuti Malaysia baru inisiatif pengangkut diskaun ngagai 39,000 ikut orang antara RM50 nyentuk ke RM100 diberi untuk booking kelas ekonomi engau bisnes. Kelimparinya diskaun beli produk barang digagak ngena pengelandek jari outlet karya neka megak bisi nyual awak ke mayo hagik barang digagak ngenak pengelandek jari ari menua tu empu dijual. Datuk Seri Nancy nerang ke perkara tu ba awam pengarang berita khas berkaul travel bubble ba menua tu ti diatur di Kuala Lumpur. Koya inisiatif Green Travel Bubble enang siti atur ti diperjalai kena nentu ke sektor dagang temuai menua Malaysia pulai manah baru. Pengawal nyelia ke jenayah baru konsep komuniti berorientasikan kepolisan berguna ke gempung ari Raban Bangsa, polis, upis enggau agensi perintah serta gempung TUK di kuasa perintah NGOs. Penolong Menteri Bau Upis Kepala Menteri Undang-Undang enggau Adat Bumi Putra, Datuk John Sikitayai madahka konsep tu nyadi pelasar ti pemaduk manah dikenang ada ke volunteer nyelia ke jenayah ba Raban Bangsa. Ko ia mensemanyo dia tu endang sua betapi enggau penyalah cyber. Berini arinya tuai ari renggat baru patu bisik penemu berkawal enggau penyalah cyber tu ngambil ke enambiak ke dipegai sida endak ditipu orang ti berambil uliah. Ia masuk ke Jakutu Rambau Kerja Jurai Kepolisan Siri 3 renggat pelilih menua tatau ti diatur upis DO tatau di Bintulu. Ngenang kerja jurainya Datuk John Siki madahka tu dikenang latih ketanggup pengawak Komiti Pemansang enggau Pengelikun Tumpu Pendiau JKKK perkara pengelikun serta napik penusah ngenyet barenggat Raban Bangsa kelebih lagi lebuh menua betapi enggau pandemik COVID-19. Sekedar hari perkara kebisi di pejurai Rambau tu ianya tanggup pengawak JKKK serta tanggung pengawak ngelatih Ketua Raban Bangsa, Ketua Kaum, skim nginau volunteer enggau Raban Response Emergency kelimpah naga rabies enggau U2. Bisi 273 kes nipu nyalik duit bulak diripotnya di Sarawak kenyau 1 hari bulan 1 nyentuh ke 22 hari bulan 11 tinyengkau pengerugi lebih 3.32 juta ringgit. Kepala Upis Pansip Penyalah Dagang Sarawak Superintendent Maria Rasid bas bengkap nerang berita madah ke pemayu tu nambah 68 itik kes enti dibanding enggau timpuh kesama tahun Siti Tukmari tinggerikut ke pengerugi 2.29 juta ringgit. Superintendent Maria Rasid madahka ke pemaduk baru ianya kemari sikut lelaki Ari Sri Aman enggau sikut agik dilunduk udah ditipu. Di Sri Aman kes tu ianya nyadi basikut kontraktor dirugi semak RM6,000 udah ditipu nginjau duit dalam Facebook. Lalu dilunduk sikut orang dagang kerugi RM1,300 udah terkait hati meda iklan nyalik duit dari sebuah company bak Facebook megak. Berini harinya Superintendent Maria ngelalau mensiamayo awak ke berjaga-jaga lepas
dekat nyalik duit kelebih lagi bar online. Tok ketegal dua jalik ke dipadah bar online, bakal Facebook, WeChat atau ke WhatsApp nya endang dekat nipu orang. Ko ya orang ti dekat ngelon atau ke nginjau duit, dipinta ngelawak company nyalik duit TBC lesen atau ke ngagai bank. Beritanya tadi ngujung ke Iban kita ke pagi tu, terus nyaga dirempu titiah ke SOP dikena nagang pengekai penyakit COVID-19. Engkau tu aku Jamalate madah ke diri mupuk dulu.